Expressing greeting atau ungkapan sapaan. Expressing greeting atau ungkapan sapaan merupakan kata sapaan pertama kali yang digunakan untuk menyapa orang lain. Apakah dalam kondisi sudah kenal atau belum kenal, atau yang bersifat formal, resmi, atau informal, nyantai. Expressing greeting. Bentuk-bentuk expressing greeting atau bentuk-bentuk ungkapan sapaan. Antara lain, good morning, selamat pagi, good afternoon, selamat siang, good evening, selamat sore, good night, selamat malam, hai, hai, hello, halo, how are you, bagaimana kabarmu, nice to meet you, senang bertemu denganmu. Greeting and response. Greeting and response ini adalah ungkapan sapaan dan responnya. Contohnya antara lain, misalnya, hai, maka responnya hai. Good morning, responnya good morning. Hello, hello. How are you? Responnya I'm fine. How do you do? Responnya how do you do? Perlu diingat perbedaan penggunaan how are you sama how do you do. Ini memiliki arti yang sama, yaitu menanyakan kabar. How are you? Bagaimana kabarmu? How do you do? Bagaimana kabarmu? How are you? Jika ada sapaan how are you, maka responnya adalah I'm fine. How do you do? Maka responnya adalah how do you do. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah how are you digunakan untuk menyapa seseorang yang sudah akrab atau sudah kenal. Maka kita menggunakan sapaan atau greeting how are you? Bagaimana kabarmu? Maka jawabannya adalah I'm fine. Saya dalam keadaan baik. Jika kita bertemu dengan orang yang belum kenal atau baru saja kenal, maka menanyakan kabarnya menggunakan kata sapaan how do you do? Bagaimana kabarmu? Maka responnya adalah how do you do? Bagaimana kabarmu? How's life? Fine, thanks.
How's everything? Freezing. How's everything? Responnya adalah very well. Thank you. How are you doing? Responnya adalah great. I am okay. Not so bad. Expressing leave-taking. Expressing leave-taking ini adalah fungsinya adalah untuk mengungkapkan perpisahan. Setelah bertemu, bercakap-cakap, kemudian berpisah atau pamitan. Ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk expressing perpisahan atau expressing pamitan. Dalam istilahnya adalah leave-taking. Goodbye. Selamat jalan. Bye-bye. Selamat tinggal. Bye. Selamat tinggal. See you later. Sampai ketemu nanti. See you. Sampai berjumpa. Example of greeting. Nah, di sini disajikan beberapa contoh greeting atau contoh-contoh sapaan di dalam percakapan. Good morning, Dad. Good morning. How are you? Good morning, Siti. How are you? Good morning, Mom. I'm fine. Thanks. Hi. Good morning. How are you? Hi. I'm fine. Thanks. And you? Good afternoon, Mr. Ahmad. Good afternoon, Siti. Hi guys, how are you? Hi, we are fine. Thanks. Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, Udin. I'm fine. Thanks. And you? I'm fine too, sir. Thank you. Good evening, Dad. Are you tired? Good evening, Penny. Yes, I am very tired. I want to take a bath and then have dinner. Goodbye, Mom. Bye, Edo. Take care. See you later. Good night. Have a nice dream. Good night. Have a nice dream too. Good night, Mom. Good night, Dad. Good night, dear. Good evening, Mr. and Mrs. Smith. Good evening, Mr. and Mrs. Adnan. How are you? We are fine, thank you. Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening. Good. Good evening, everybody. How are you? Good evening, sir. We are fine. Thanks. How are you, sir? Fine, thanks.
Good evening, sir. Hi, good evening. How are you? I'm fine, sir. See you later. See you, take care. Thank you. Thank you.